ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఒకే విషయం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా. అదేంటిది? ఓన్లీ మై టాపిక్ ఈజ్ మైండ్. ఓన్లీ మై టాపిక్ ఈజ్ మైండ్. ఓన్లీ మైండ్. సో రిలేటెడ్ విత్ body. This is the relation with the body, in relation with the body, but the main topic is mind, manasu. The entire universe is encircled by mind. The center point is mind. The basic thing in this world is mind. ప్రపంచం ఒకవైపు, ఓకే, మైండ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ బాడీ. దిస్ ఈజ్ వరల్డ్, ప్రపంచం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్, make it clear so that you can see world as it is. ప్రపంచాన్ని as it is గా చూడడం, ఎలా ఉందో అలాగనే చూడడం. ప్రపంచాన్ని, బయట ప్రపంచాన్ని ఎలా ఉందో అలాగనే చూడడం. సో మధ్యలో ఉన్న ఈ మనసు ఉంది కదా, సో మనసును తొలగించడం మధ్యలో నుండి. సో see world as it is. Otherwise, make this mind clear like mirror image. Make this world clear so that everything should be in pure form, clear form. जो भी है इस दुनिया में हमको स्पष्ट दिखे. सो मन में जो भी खराबी है, लेयर्स है, उसको रिमूव करो. क्या करो? रिमूव करो. అంటే మనసుకు పట్టిన దుమ్ము, ధూళి, చెత్త, బురద, कचरा सब साफ करो. या तो मन को ही बाजू में रखो, या मन को साफ करके रख लो. మనం ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం? ఏదన్నా వస్తువు ఉన్నదనుకో, చూస్తాం ఫలానా వస్తువు ఉన్నది, ఆ వస్తువు క్లీన్ చేయొచ్చా, క్లీన్ చేసే అంత ఉందా, ఓకే, అవి అప్పుడు ఏం చేస్తాం? దాన్ని క్లీన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. రైట్? ఏ వస్తువు అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బండి ఉన్నది మీ దగ్గర, 4-వీలర్ ఉన్నది, ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ దట్ ఈజ్ యూజబుల్ అంటే క్లీన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దాన్ని క్లీన్ చేసి వాటర్ వాష్కి ఇచ్చి సర్వీసింగ్ చేసి యూజ్ చేస్తారు. లేదు మొత్తమే వేయింది, ఇంజన్ వేయింది, అన్ని వేయినాయి, దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ ఈస్ యూ విల్ రిమూవ్. ఏం చేస్తారు? అప్పుడు మొత్తమే పక్కకు దోసేస్తారు దాన్ని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే అవర్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్, then clean it, purify it, इसको साफ करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, फिर उसका उपयोग करो, then use it. Otherwise you will be used by it. नहीं तो क्या होगा? वो अपने को यूज करेगा. మనం దాన్ని యూజ్ చేయాలి, అది మనల్ని యూజ్ చేయడం కాదు. మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, అది మనల్ని ఉపయోగించుకోవడం కాదు. మన మనసు మనల్ని ఉపయోగించుకోవడం కాదు, మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. టు లివ్ దిస్ లైఫ్ బ్యూటిఫుల్లీ, విత్ హ్యాపీనెస్, విత్ పీస్, विथ जॉय. समझ में आ रहा है? अब जैसे ये मोबाइल है, ये पेन है, ये वॉच है, जो भी है, तो मोबाइल को हम यूज करना कि हमको मोबाइल यूज करेगा? रवि, हाँ,
You are not here. You are here only. So we have to use the mobile, or mobile has to use us. So in our life, what is going on? Mobile is using us. मोबाइल हमको यूज कर रहा है, हम मोबाइल को यूज नहीं कर रहे, मोबाइल हमको यूज कर रहा है। तो ऐसा ना हो कोई हमको यूज करे, चाहे वो मोबाइल हो या चाहे ये शरीर हो, चाहे ये माइंड हो, कोई भी हमको यूज नहीं करना, हम उसको यूज करना। गॉट इट? सो देयर इज अ डिफरेंस टू यूज इट और टू यूज्ड बाय इट। उसका इस्तेमाल करना या वो अपना इस्तेमाल करना, दोनों में फर्क है। आदमी बैलगाड़ी को चलाना और बैलगाड़ी आदमी को चलाने में फर्क है। जब आदमी बैलगाड़ी को चलाता तो बराबर अपने खेत में पहुंचेगा। अगर बैलगाड़ी आदमी को चलाए तो हो सके वो दूसरे के खेत में भी जाएगा। फिर पंचायत, झगड़ा, मारा पीट, फिर कोर्ट, फिर केस, फिर लॉयर को हायर करने के लिए, फिर झूठ, फिर चीट, ये सब चलता था। నాట్ లగాలి ఇట్లా లగాలి। సో ఇవన్నీ అవసరం ఏమన్నా అవసరం లేదు। సో we should train our mind so that we can use it मैक्सिमम। हम क्या कर सकते, उसका उपयोग कर सकते। जैसे ये शर्ट का उपयोग कर रहे, मोबाइल का उपयोग कर रहे, वॉच का उपयोग कर रहे, इन द सेम वे वी हैव टू यूज अवर माइंड। इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय अस, इट शुड नॉट यूज अस। అది మనల్ని యూజ్ చేయాలి, మనం దాన్ని యూజ్ చేయాలి। సో దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్। సో అవర్ టాపిక్, the epicenter or center point is mind only, केवलम मनस्सु, mind। so to understand the mind, उस मन को समझने के लिए, उस मन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि क्या है, कैसा है। तो बाहर तुम पूरे वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, whatever you read outside, it will give the clue only। We will get lot of things outside, it will motivate us। जो भी पढ़ो बाहर, होली बुक्स पढ़ो, कोई भी वीडियो देखो, whatever you will get in this world, that is only will show, go there। वहां पे जाओ तो पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलता। और कहां जाना है? अंदर जाना है। गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। तुम अपने आप में जाओ, क्योंकि जो अपने आप में गए उन्होंने इसकी रचना किया। समझ में आया? who gone themselves inside। समझ में आ रहा है ये क्यों आए? बहुत सारे चीजें, because they know the universe, they come to know the creation। अब उनके लिए कोई चीज रह नहीं गया। अब वो हमको इसके थ्रू बताना चाहते कि यू ऑल्सो नो इट, तुम भी इसको जानो। लेकिन किधर? वेयर? कहां पे? बाहर नहीं, अंदर। अंदर जानो, अंदर उतरो, गो इनसाइड। अंदर जाओ, లోపలికి వెళ్ళండి। सी इनसाइड, अंदर झाको, देखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। then that is the reality for us। समझ में आ रहा है? नहीं तो we will tell all the things। lot of people they remembered
every sentence, every page, every shloka, every phrase. But they are in the rehab. Ekkadunaru? Rehab. Why? Because of mind. Because of mind. सब पढ़े, सब जाने, सिर्फ अपने मन को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के सब जाने, सब हो गया, एक ही चीज रह गया, ఒకటే విషయం ఉండిపోయింది. అదేంటిది? టు నో అవర్ సెల్ఫ్, యువర్ సెల్ఫ్. अपने आप को जानना रह गया. अगर अपने आप को जानना रह गया तो सब रह गया. फिर उसका कोई उपयोग उस लेवल में नहीं होता. We are in the rehab means not only this rehab. This world is rehab. This entire world is rehab. ये पूरा संसार क्या हो गया? रिहैबिलिटेशन सेंटर. बिकॉज जो घर में वो कोई कुछ नहीं है, इधर तो है ही नहीं है कोई, इधर तो डबल झटका है, उधर भी झटके चल रहे हैं, उधर भी परेशान है हैप्पी? इज देयर एनी हैप्पीनेस? इज देयर? डोनाल्ड ट्रंप खुश है? परेशान है? कौन खुश है? इज हैप्पी? ఎవరున్నారు సంతోషంగా? ఎవరున్నారు హ్యాపీగా, పీస్ఫుల్గా, ప్రశాంతంగా ఎవరున్నారు? సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ అ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్. यू गॉट इट? ये पूरा दुनिया ही रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है. सो ऑल नीड्स ऑलमोस्ट रिहैब. आदत बदलने की सबको जरूरत है. ऑफ कोर्स वी आर इन द टॉप मोस्ट पोजिशन. वी नीड मोर, बिकॉज हम ये रिहैब में, फिर ये रिहैब में आ गए. हमारे ऊपर डबल रिहैब है, हमारे डबल रिहैब है. संसार का अलग से रिहैब है और फिर ये अलग से रिहैब. सो डबल रिहैब. सो वी शुड गेट आउट ऑफ दिस, देन वी विल ट्रैप इनटू दिस. ये रिहैब से छूटे तो ये रिहैब में जाके फंस जाते हैं. समझ में आ रहा है? तो ना इधर फंसना है ना उधर फंसना है. सो वी शुड फ्री फ्रॉम all suffering. All suffering. It all are helpful. If you are conscious, only helpful. Otherwise you will get lot of ego that I know this, I know that. Generally क्या होता? If you are not conscious, then ego बढ़ जाता. तो हमको कौन सा चीज लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो भी नहीं समझ में आता. What is useful और what is not useful, ये भी नहीं समझ में आता. कि कौन सा चीज को हमको स्वीकार करना है, उसको अपनाना है, अमल करना है. We will again into the trap. समझ में आने? और उल्टा हो जाता है, ईगो बढ़ जाता है. फिर जैसे जैसे हम धर्मगुरु हो जाते, फिर वैसे वैसे हमारा ईगो बढ़ते रहता. समझ में? बिकॉज आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग जिट इज अब ये सबसे बड़ा ईगो है. अब उसके नीचे ही सब ईगो है. आई नो दिस क्रिएशन, क्रिएटर एंड दिस सृष्टि एंड दैट एंड दिस एंड ये एंड वो. इट मीन्स दैट ईगो इज अ पीक लेवल. अब उसके नीचे कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है, सब उसके नीचे ही है. इफ यू आर अनकॉन्शियस, अगर हमको होश नहीं है तो अगेन वी विल ट्रैप इनटू. सो द मेन थिंग इज, पढ़ना क्या है?
बाहर की चीजें हेल्पफुल हो सकती है जानने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, लेकिन गाड़ी को सिर्फ समझ के नहीं चलती, हो चलाना पड़ता है। అర్థమైపోతుందా? ఆడున్నది బండి, ఆడున్నది 4 వీలర్ మర్సిడీస్, ఇక్కడ నీకు చెప్పేసినాం, ఎప్పుడు ఎక్కలే బండి, ఎప్పుడు నడిపేలే, డ్రైవింగ్ చేయలే, పలానా క్లచ్, పలానా గేరు, పలానా ఇదని లోపలికి పంపించేసి బయట డోర్ లాక్ చేస్తే నడిపిస్తాడా? కాదు కదా. సో టు నో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్, టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. దాన్ని అమలు చేయడం ఇంపార్టెంట్. You got it? So epicenter is mind. Unless until you do something for mind, you cannot live a proper life. ఒక మంచి జీవనం గడపలేము. So the mind is epicenter of everything. ఎపిసెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఒకవేళ చూడాలంటే ద మైండ్ ఓన్లీ ద ప్రాబ్లం. ऑफ कोर्स इट विल बी सोल्यूशन इफ यू आर कॉन्शियस. अगर यही प्रॉब्लम है तो वो वही सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है. समस्या सिर्फ माइंड है, సమస్య కేవలం మనసు అయినప్పుడు పరిష్కారం కూడా మనసు కావచ్చు. बट इट्स डिपेंड ऑन अस, हम कैसा उसका उपयोग कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे. हाउ वी आर ट्रेनिंग अवर माइंड इज इंपॉर्टेंट. सो क्या करना है फिर? दुनिया पढ़ो, कितने भी हाईएस्ट होली बुक्स पढ़ो, अपने आप को नहीं पढ़ोगे, अपने मन को नहीं पढ़ोगे, कोई सुधार होने वाला नहीं है. In spite of या instead what you will develop? You will develop ego. ఏం పెరుగుతుంది? అహంకారం. And again the ego is a source of all other impurities. फिर उसके साथ में तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा, उसके साथ तुम्हारा रेस्टलेसनेस बढ़ेगा, तुम्हारा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. ये सब उसके साथ में होगा. फिर सबको जन्म देने लगता. समझ में आ रहा है? सो द बेसिक थिंग इज टू स्टडी अवर ओन माइंड, to study our own mind, ourself. दुनिया में कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी इन्वेंशन करो, कोई भी चांद पे पहुंचो क्या, मंगल पे पहुंचो क्या, गुरु शुक्र शनि या सूर्य पे पहुंचो, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ नहीं हो सकता. जब तक के अंदर नहीं पहुंचोगे, अपने आप से नहीं मिलोगे. अनलेस अंटिल यू रीच योर सेल्फ, जब तक के अंदर नहीं पहुंचोगे, अपने आप से ना मिलोगे, अनलेस अंटिल यू नो योर सेल्फ, यू नो एंटायर यूनिवर्स. बुध कैसे काम कर रहा, शुक्र कैसे काम कर रहा, शनि कैसे काम कर रहा, सन कैसे, मून कैसे, किसके पीछे कौन घूम रहा, किसके आगे कौन घूम रहा, कितने किलोमीटर घूम रहा, कितने राउंड्स मार रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे जिंदगी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं. तुम जेट प्लेन से जाओ कि एरोप्लेन से जाओ, कि टाइम मशीन से जाओ, क्या आओ, कुछ फर्क नहीं. अनलेस अंटिल वी नो अवर सेल्फ. बाहर कितना भी पहुंचोगे ही नहीं. पहली बात तो पहुंचोगे ही नहीं, सिर्फ अंदर पहुंचे वाला ही पहुंचा है. वो झाड़ के नीचे बैठता, पहुंच गया हो, उसको सब समझ में आ जाता, सब समझ में आया, सब बता देता. बुद्ध वेमना रेड्डी सब बता देता. यू नो एवरीथिंग.
ఒక్క పద్యంలో మొత్తం ప్రపంచాన్ని చెప్పేస్తాడు. పూరే సైంటిస్ట్ ఫెయిల్. విన్నారా వేమన్న పద్యాలు? ఒక రెండు సెంటెన్స్ లో మొత్తం ప్రపంచం ఫెయిల్. గోషు కూడా కట్టాడు అప్పుడప్పుడు, చిన్న గోషు ఉంటుంది, మొత్తం ఫెయిల్, ఎటు పోలే, ఏ యాత్ర చేయలే. కానీ సృష్టి తెలుసు. ఎందుకు? ఆయన బయట యాత్ర చేయలే, లోపల యాత్ర చేసి. బికాజ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద యూనివర్స్, నో యువర్ సెల్ఫ్. బికాజ్ యు ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. If you want to know the universe, know yourself. If you want to know others, know yourself, because he is a copyright of you. Your wife is a copyright of you. Your father, mother, you are the copyright. So we are copyright of each other. You want to know about any human being, that may be any language, any color, any caste, any varna, no, it will not make any difference. समझ में आ रहा है? अपने आप को पढ़ो, because you are the universe. You are the part of universe. When you will read yourself, when you will go inside, you will reach up to that point. At that point, you can realize that you are the universe. Then there is no need to travel here and there. अब भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. इधर भागो, उधर भागो, ये बिजनेस, ये बिजनेस, ये बिजनेस, कितना कुछ भी भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कितना भी इकट्ठा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कितना इकट्ठा करो, जमीन, जायदाद, पैसा, धन, दौलत, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है अगर तुम अपने आप को जाने. इफ यू रीच योरसेल्फ, अपने आप से मिले. और अपने आप से मिलने के लिए ये मन को बीच से या तो हटाओ, या तो उसको इतना क्लीन करो ताकि हर चीज हमको स्पष्ट दिखाई दे. एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, नो डस्ट पार्टिकल इन बिटवीन. फिर हमारे और उसके बीच में कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं. अब उधर देखोगे ఏం కనిపిస్తుంది అప్పుడు? అప్పుడు ఏం కనిపిస్తాయి? ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ మైండ్ ఎ క్లిస్టర్ క్లియర్, ప్యూరిఫికేషన్, ప్యూరిఫైడ్, क्लीन, नीट, स्वच्छ, निर्मलम, तब क्या दिखाई देगा बाहर? ఏం కనిపిస్తుంది అప్పుడు బయట? ప్రపంచం ఎలా ఉందో అలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా కనిపిస్తలేదు. క్లారిటీగా. then you will come to know everything clear. अब तब ऐसा भी होगा कि हर तरफ तुम ही दिखाई देंगे तुमको. तब दुनिया तो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा. यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली विदाउट एनी impurity, without any dot. But in the true sense, ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది? యూ విల్ సీ యూ ఎవ్రీవేర్. फिर तुमको तुम ही दिखाई देंगे, हर तरफ तुमको तुम ही दिखाई देंगे. झाड़ में भी तुम ही दिखाई देंगे, किसी इंसान में भी तुम ही दिखाई देंगे, तुम्हारे वाइफ में भी तुम ही दिखाई देंगे, तुम्हारे फादर मदर में भी तुम ही दिखाई देंगे, पानी में भी तुम ही दिखाई देंगे, आकाश में भी तुम ही दिखाई देंगे. एवरीवेयर यू आर. जब बीच में से ये मन हट जाता या क्रिस्टल क्लियर हो जाता, जब शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता, तब क्या होगा? हर तरफ तुम ही दिखाई देंगे. जब हर तरफ तुम ही दिखाई देंगे तो तुम तुम्हारे प्रति कभी द्वेष करेंगे? तुम तुम्हारे प्रति कभी ईर्ष्या करेंगे?
गुस्सा करेंगे, मारा पीटी करेंगे, क्या करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे क्योंकि कुछ करना ही नहीं। यू विल बी पीसफुल। फिर कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर तुम शांत हो गए क्योंकि हर तरफ मैं छू। किसके साथ झगड़ा करूं, किसके साथ लड़ाई करूं, ఎవరితోటి కొట్లాట పెట్టుకోవాలి, ఎవరితోటి పంచాయతీ పెట్టుకోవాలి, बिकॉज आई एम देयर एवरीवेयर। फिर किसी ने मेट्रो में, ट्रेन में, बस में कोई दूसरा बैठा तो तुमको खुशी होगी, तुमको चेयर नहीं मिला तो भी तुमको खुशी होगी, तुम पूरा 24 घंटे खड़े होकर ट्रेवल करने से भी खुशी होगी क्योंकि जगह इतना नहीं था। कम से कम दूसरे तो बैठे, इसकी खुशी होगी तुम, क्योंकि तुम्हारा दूसरा कॉपीराइट बैठ गया। नहीं तो तुम झगड़ा करोगे, फिर मारा पेटे करोगे, फिर फोन करोगे, फिर एमएलए को फोन करोगे, फिर एमपी को फोन करोगे। हाँ, किसके लिए करोगे? बस में सीट नहीं मिला इसके लिए फिर तुम सरपंच को फोन करोगे, फिर तुम्हारे गैंग को फोन करोगे। गैंग क्या है? वही एमएलए एमपी गैंग, गैंग लीडर है, चिरंजीव है। किसके लिए करोगे? దేని కోసం? బస్సులో సీట్ దొరకలేదు और నాకు సీట్ ఇయ్యలేదు, నేనేసిన దోతిలో తీసి ఆడు కూర్చున్నాడు, मेरा धोती निकाल के वो बैठ गया। इसके लिए तुम फिर एमएलए को फोन करोगे, एमपी को फोन करोगे। समझ में? फिर ऐसा नहीं करोगे। जब तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फिर ऐसा नहीं करोगे, फिर ऐसा नहीं करोगे। शांत हो गए, पीसफुल हो गए, स्टेबल हो गए। अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई पंचायत नहीं, अब कोई लड़ाई नहीं, मारा पीटी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉपीराइट ही बैठा है, योर ओन कॉपीराइट। कॉपीराइट भी गलत शब्द है, तुम ही बैठे वहां पे, गलत शब्द है, तुम ही बैठे वहां। क्यों? समुंदर में गंगा है या गंगा में समुंदर है? समुद्र में गंगा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो जाता, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता, भले गंगा में समुंदर है या समुंदर में गंगा है, ऐसा हो जाता। लेकिन समुंदर तक के रीच होना जरूरी है। जब हिमालय में रहेंगे तो गंगा अलग है, समुंदर अलग है। जब उधर से ही आता है तो मिलता फिर समुंदर में है। फिर कावेरी भी समुंदर में, फिर यमुना भी, सरस्वती भी, फिर गोदावरी भी, सब इसमें। అర్థమవుతుందా చెప్పే విషయం? కొంచెం బ్రాడ్గా, डीपगा। तो ऐसा स्थिति में फिर कोई नशा नहीं, फिर किसके लिए नशा करना, फिर कोई टेंशन ही नहीं। फिर किसके लिए सिनेमा चाहिए? हाँ, सिनेमा जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं जाएंगे, बस देख लिए आ गए, हो गया, हंस लिए, एंजॉय, आ गए। वहीं पे नहीं रहेंगे। अभी क्या होता, वहीं पे रह जाते हैं। हमारा बॉडी आ जाता घर पे, और सिनेमा हॉल में हमारा माइंड एक हफ्ते तक के आता ही नहीं। ऐसा ऐसा मारा उसने, ऐसा मारा इसने, ऐसा किया उसने, डांस किया इसने, ये किया। मन उधर ही है, मन लटक गया वहीं पे। फिर बाद में ऐसा मन लटकेगा नहीं, मन के साथ आओगे घर में। अभी क्या होता, सिनेमा घर में क्या होता, समझो 200 लोग जा रहे हैं सिनेमा को, तो मुश्किल से एक आदि का मन उधर से बाहर आता, वो टाकिस से। 99 लोगों का तो उधर ही। वो सिनेमा हॉल में कितने दिन रहेगा? वो जब तक के वाहन से, वो सिनेमा थिएटर से वो निकल नहीं जाता। अच्छा, वो सिनेमा थिएटर से सिनेमा निकल जाएगा, हमारा मन उधर ही रहता। इसके आगे की बात, మన షో ఎంత? 2 గంటలు 3 గంటలు,
2 గంటల తర్వాత బాడీ వచ్చేస్తుంది ఇంటికి, ఇక మైండ్ ఆన్నే ఉంటుంది 1 నెల. అది ఎప్పటి వరకు ఆడుతుందో సినిమా థియేటర్లో అప్పటి వరకు మనసు ఆన్నే ఉంటుంది. 6:00-కోసారి, 3:00-కోసారి, 7:00-కోసారి. ఏం పాట అది? పుష్ప 2 ఫీలింగ్ ఆనే ఉండిపోతుంది, अन्नूंडी राधे राधे. अब सिनेमा से वो सिनेमा निकल जाता, सिनेमा घर से, लेकिन हमारा माइंड निकलता ही नहीं, वहीं पे लटक जाता. అర్థమైందా? కొందరిది మందు షాప్లో ఉంటుంది, కొందరు సినిమా థియేటర్లో ఉంటుంది, తేడా అంతే. కొందరిదేమో మైండ్ మందు షాప్లో ఉంటుంది, ఇంట్లో ఉండదు, రిహాబ్లో ఉండదు. వీడు ఉంటేనేమో ఇల్లు అని చెప్తాం, కానీ యాక్చువల్గా మైండ్ ఉన్నది మందు షాప్లో. కొందరిది సినిమా థియేటర్లో ఉంటుంది, కొందరిది పాటల్లో ఉంటుంది, కొందరిది డాన్స్లో ఉంటుంది, కొందరిది డబ్బులో ఉంటుంది, కొందరిది బిల్డింగ్లో ఉంటుంది, కొందరిది భూముల్లో ఉంటుంది, కొందరిది పబ్జీలో ఉంటుంది, ఇంకా క్యాసినోలో కొందరిది ఉంటాయి. అవి ఏంటో నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు. ఇంకా ఏమేమో ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. अदरवाइज अगर नहीं जानते तो ऐसा मुश्किलें रहती है. समझ में आ रहा है? So the only solution, go into depth of your mind, see your mind, know your mind, then you will come to know yourself. जब मन बीच में से धीरे से अटक सरकना शुरू हो जाता, फिर तुम अपने आप को देखने लगते. अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, प्रपंच स्पष्ट हो गया, अब कोई झगड़ा नहीं, ఏం టెన్షన్ లేదు. అర్థమైందా? अब कोई राम रमेश नहीं है, राम रमेश एक ही है. अब नागेश भी एक ही है, अब भीमेश एक है, सुरेश एक है, नरेश एक है, महेश एक है, बस नाम अलग अलग है, एक ही है. वो सब समझ में आने लगा. एनी कन्फ्यूजन? ఏమన్నా పైనుండి పోతుందా? సో ఫార్ దిస్ దీని కొరకు ప్రపంచంలో మార్గం ఒకటే. మార్గం ఏంటిది? తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఒకటే. ఆ మార్గం ఏంటిది? ఏం చేయాల? మార్గం ఒకటే. ఇఫ్ యు వాంట్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్, ధ్యానము, మెడిటేషన్, దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? నో యువర్ మైండ్. ఇంకా దిట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్, బట్ వన్ స్టెప్ ఈస్ దేర్. ఆ స్టెప్ను ఫాలో అవుతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎంటర్ కాగలుగుతాం ఫ్రూట్ఫుల్లీ, విజయవంతంగా. अगर हम इस पहला स्टेप को फॉलो करेंगे तो दूसरा स्टेप सक्सेसफुली कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं. And the first step is follow the Shila. Follow the Shila. What that? This 5 Shilas. 5 Shilas. Panchashilas. Ashtashilas might be there, but minimum to minimum Panchashilas we have to follow. That is the first step. Then the next step is the meditation. When you will be able to follow the Shilas properly, then your meditation will be fruitful. Of course, if you will do meditation, that is not wrong, but not so much fruitful if you are not following the शीलास. अगर शीला का पालन नहीं करोगे तो ध्यान उतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता है. अगर शील का पालन करोगे देन
मेडिटेशन विल गिव सम फ्रूट्स, वो फ्रूटफुल रहेगा। समझ में आ रहा है? द फर्स्ट स्टेप इज द फॉलो शीला, नेवर टेल लाई, झूठ और बहाने मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशीले पदार्थ का सेवन मत करो, और जीव हिंसा प्राण हिंसा मत करो। जैसे ये करोगे तो तुम्हारा मन फिर दूषित हो गया, दूषित हो गया। अगर तुम नशा कर रहे, तुमने झूठ बोला, तुमने बहाने बनाया, झूठ बोला, तो मन क्या हो गया? पोल्यूट हो गया। और पोल्यूट मन डेफिनेटली ब्रिंग्स सफरिंग। 200% हमारे लिए पीड़ा, दुख, दर्द लेके आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। हमने ऐसा फॉलो नहीं किया, हमने मन से कुछ गलत किया, तो क्या होगा? 200% सृष्टि का कोई भी क्रिएटर हमको सफर होने से नहीं रोक सकता। कितना भी कुछ भी कर लो, whatever you want to do, you can do it, but you cannot escape from suffering. सफर होने से कोई बचा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? सो वेरी प्रॉम्प्टली, स्ट्रिक्टली इसके तरफ ध्यान देना। बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये पंचशील के तरफ we have to follow sincerely and then go into the meditation. Along with meditation, that will purify your past karmas also. Idemo present karmas. That is, we did know a lot of things. बहुत सारे किए, तो वो जड़ से, वो जो भूतकाल में हमने जो किया उसको भी निकालेगा वो। Meditation will help you to purify your mind from past. గతం నుండి మనసును శుద్ధి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, got it? Any confusion? Any doubt?